yako. Iko vigumu sana uombe uliyemkosea msamaha kama au kujuta makosa yako au kujuta dhambi zako. Kitabu sura yake ya 7 na mstari wake wa 10, Wakorintho wa pili sura yake ya 7 na mstari wake wa 10. Le français sema en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance au salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Kosa yake, mtu anapojuta dhambi zake, iko na roho ya kuomba msamaha. Unajua, wakati wote unapokosea ndugu yako, wakati wote unapofanya dhambi mbele za Mungu na hauna roho ya majuto, hauna roho ya kujuta, unaona sasa vile ni sawa tu ulipasha vifanya, hawezi kuwa na roho ya kusamehe. Ndio maana tunasema pointi ya pili, unapokuwa katika njia ya kuomba msamaha ama ya kumomba Mungu msamaha ama jirani yako msamaha, ni sharti ujute yale ambayo umefanya. Unajua tunakuwa tunakosea kwa njia nyingi, hata nipande njia 3. Sasa tunakosea kwa njia ya maneno. Njia ya kwanza, unaweza kukosea kwa maneno, unaongea maneno ambayo yanakwaza, unaongea maneno ambayo yanakupeleka katika dhambi. Njia ya pili tunakosea ni katika matendo. Kuna yale ambayo matendo ambayo tunayafanya inatukosesha mbele za Mungu na hata mbele ya marafiki zetu. Na njia ya tatu ambayo tunakosea ndani ni njia ya manunguniko. Tunanungunikia Mungu kwa sababu tuyapata hiki na hiki, tunakosea. Tunanungunikia rafiki zetu, ndugu zetu na jirani zetu, tunakuwa tunakosea. Ndio maana pointi ya pili ni kujuta. Ni kujuta dhambi, kujuta makosa. Unapokuwa katika ngazi ya pili ya kujuta, unajua Mungu anaweza akakusamehe ama unaweza enda katika njia ya msamaha. Pointi ya tatu yenye utaona mtu mwenye anaweza kusamehe baada ya kutambua dhambi zake ama makosa yake. Pointi ya pili, anajuta